السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم ماشي وصفه اللي غنتقاسم معكم، ولكن فكره فقط، فكره لتناول المسمن ديالنا المغربي بطريقه اخرى. غيكون مسمن معمر ولكن بطريقه مختلفه. بزاف منكم خاصه الناس اللي كيكونوا سافروا اولا مشاو لتركيا غيكونوا اكيد كلاو هاد الوصفه، اولا غيكونوا كلاو شي حاجه اللي قريبه جدا من هاد الفكره هذه. Alors aujourd'hui, c'est pas une recette en fait que je vais partager avec vous. C'est en fait une idée de recette, une idée de recette de msemen ou galettes marocaines farcies, mais autrement. Certaines personnes d'entre vous qui ont eu l'occasion de voyager ou de partir en Turquie, ils ont certainement goûté à un mets ou à une recette qui est similaire, qui s'approche de celle-ci. كيف كتلاحظوا انا كناخذ المسمن ديالي وكندير يعني كنحاول انني باش يجيني شي شويش غليظ، كندير وحده في وسط من وحده. بطبيعه الحال الا كان عندكم ديجا مسمن كديروه غليظ وكبير، يعني ما تحتاجوش انكم ديروها الطريقه ديالي، غير هي باش تقدر تمكن لكم انكم ديروها يعني كيجي كبير كيجي غليظ وتقدروا تحلوها. نقول لكم علاش في الاخر. Donc, comme vous le remarquez, moi j'ai préparé mes galettes de msemen. Je partagerai plus tard avec vous une recette que j'utilise souvent. Donc, j'ai préparé mes galettes. Ensuite, j'ai farci chaque galette par une autre galette en fait, pour avoir des msemen ou des galettes un peu épaisses, un tout petit peu plus épaisses, pour pouvoir en fait les farcir. كنطيبهم عادي، غير هو ما تنطيبهمش حتى يطيبوا في خطره. كندير لهم بحال الا قلتو نص طياب، كنخلي لهم شي شويه قبل ما يطيبوا نهائيا وتنحيدهم. دونك je les cuis en fait sur la poêle, mais je les cuis pas à terme. En fait, je leur fais, si vous voulez, une demi-cuisson. Ensuite, dès que j'aurai terminé toutes mes galettes، ملي غنسالي جميع المسمن اللي عندي، غادي نخليه شي شويه شي برد باش نقدر نتحكم فيه. Je vais le laisser refroidir un peu pour ne pas se faire brûler. Ensuite, je vais essayer de les ouvrir par des ciseaux ou un couteau ou juste à la main. En fait, les ouvrir sur les côtés et comme vous voyez sur la vidéo, ouvrir toute la galette. كنحاول نحل مسمنه كامله كيف ما كتلاحظوا في الفيديو، يعني بطريقه عرضيه. كنخليها لاصقه غير من واحد الجهه، je la laisse juste attacher juste d'un côté. كنكون وجدت في واحد الاناء كنوجد فيه 3 البيضات، كندير فيه 3 البيضات على حسب يعني الكونتيتي او القياس اللي غنستعمل انايا ديال المسمن. انا هنا خديت غير 3 البيضات وكنزيد عليهم الجبن المحكوك. دونك voilà, j'ai préparé ma farce. J'ai pris 3 œufs, j'ai ajouté du fromage râpé, bien sûr selon vos envies. Vous pouvez ajouter du sel, du poivre. Moi, j'ai pas salé parce que tout simplement mon fromage il est salé. Vous pouvez ajouter aussi de la charcuterie. تقدروا تزيدوا الشاركوتري حتى هي، تقدروا ديروا الملح والبزار. انا ما درتش حيت بكل بساطه انا عندي الجبن اللي استعملته هنايا فيه الملح ديجا. صافي تنولي نرجع هذوك المسمنات اللي حليت في الاول، كنرجعهم فوق البوطه اولا فوق المقله اللي عندي، تنحلهم وبواحد الملعقه كنبدا نعمر، اولا بشي انيه واحده اخرى كنبدا نعمرهم لداخل بداك الخليط ديال البيض والفرماج. صافي تنسد المسمنه ديالي وتنخليها تزيد مازال طيب شي شويه. غادي يتعلق داك الفرماج ويذوب ويتلصق ويطيب ليا البيض، وغادي ندورها بطبيعه الحال غنقلبها على 2 جهات باش طيب لي من 2 جهات. Donc voilà, après je remets ma galette sur le feu, sur ma poêle. Je la farcis avec mon mélange œuf fromage. Je recouvre de l'autre moitié de ma galette et je termine la cuisson. Je la cuis des 2 côtés et voilà, mes galettes sont prêtes. وها هو المسمن ديالي وجد، اولا الفكره ديال المسمن ديالي ديال الفطور اولا ديال اللمجه الكوتي ها هو وجد. Voilà, donc mes galettes sont prêtes. Vous pouvez les consommer pour un goûter ou pour un petit déjeuner. Et je vous assure, l'idée, elle est très proche d'une recette qu'on mange souvent en Turquie. Surtout, elle se vend souvent dans la street food. هذه أكلة مشهورة أولا معروفة في تركيا، كتكال بزاف وكتباع على برا عندهم. قريبة من هاد الوصفة ديال المسمن معمر بهذه الطريقة.
نتمنى ان الفكره نالت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايكاتكم تعليقكم، وما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. J'espère que la recette ou l'idée de recette vous a plu. J'espère que vous allez me laisser un like, un commentaire. D'ici là, je vous dis à très bientôt.